My name's Jude Siregar, but people call me Jordan, Uncle Jordan. What? Why do you work here? Yeah, because I'm looking for tourism. So, for example, because this is Fort Rotterdam, so very famous in the world. So many people coming to see to visit this fort. That is a foreigner and also local people as an Indonesian. So, like usually that people when they come here, some of them they need explanation about the story of this fort. So that's why I'm working here as a tour guide. Where are all the workers here? Sorry, Where are the workers here? you mean the other people work here? Yeah, nowadays this fort under control by central government from Jakarta. Yeah, automatically in this fort, not only for public to welcome the public, but also people inside work as official governments. But for few months ago, for few time ago, official office here moved to the other places in Jalan Sultan Agung in the office. So people work here only as like cleaning service department and also security. But of the staff, not anymore. Do this museum have target market? Who are they? You mean museum? What kind of a question about the Lagaligo? Sorry, museum? The target market. Yeah, the museum. Okay, nice. Because museum Lagaligo Museum, under control by the local government from Sulawesi, so automatically they have a target how to, as much as possible, visitor coming to see the museum Lagaligo, like that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah peralatan pembuatan kopra. Maka salah satu ialah yang memiliki peran penting dalam perekonomian pada sekitar abad ke-16 sampai abad ke-20. Kopra salah satu komoditi yang utama karena merupakan bahan baku untuk pembuatan mentega dan sabun. Tidak terelakkan lagi ketika bangsa Eropa mencari bahan baku ini, maka dimulailah terjadi perdagangan kopra yang di satu tidak hanya dilakukan dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Oke. Ini adalah peralatan pembuatan sabun. Betapa banyak dan bervariasi hasil ini yang bisa dijadikan bahan pengganti atau pengganti beras seperti sapu, jamu, kemudian hingga tanaman kemudian yang banyak memberikan manfaat. Kebutuhan akan beras semakin hari semakin meningkat. Namun di dalam pihak masih berkurang oleh industrian yang tidak terrencana. Perubahan kebiasaan yang sangat cepat dengan cepat menjalankan kota. Mengakibatkan pergerakan dari kesulitan sehingga Kencang. Peralatan peladang. Peralatan bertanya mengartikan ladang atau kebun antara lain bakal kokoh. Pelada adalah wadah untuk menyimpan hasil panen seperti kopi atau jamu. Barasang adalah tempat menyimpan makan. Dan bis adalah buah mada untuk menumpang air minum. Jenis-jenis lembu. Peralatan pengolahan padi menjadi beras dan kebun yang terdiri dari batu dan kayu. Mesin batu berfungsi sebagai penggilingan untuk membuat beras yang jauh dan kue tepung dan siram yang terkena terutama untuk es. Dan ini adalah ujung tombak. Ini adalah peluru meriam. Kalau ini adalah meriam perahu.
Masih pelurunya tuh. Ini peluru meriamnya. Ada beberapa peluru meriam, ada yang besar dan ada yang kecil dan ada yang sedang. What is your name? My name is Uyun Lestari, but you can call me Uyun. Why do you work here? In here, I internship for the university. Where are you working here? In this, I work as a guide from the in here. Do these people are The mission target is children in school and tourists and anything about young or learning in our history. How do you feel working here? I feel so happy because I have meet many people. Thank you very much. Ini adalah panen bumi, kompas lalu menolong dan rezeki yang sama tersebut. Karingring adalah sejenis tumbuhan tumbuh-tumbuhan. Beberapa orang menyebutnya bunga melati. Karingring merupakan salah satu motif favorit yang dapat ditemukan pada tekstil. Karing menarik. Bentuknya memang unik karena karing mirip dengan bersatu. Ini adalah batu bata bermotif flora. Itu tumbuhan hasil ekskavasi penyelamatan benteng pompa opus. Ini adalah bata penentu penanggalan. Masyarakat Makassar hidup di pesisir dan pedalaman yang mata pencahariannya tergantung pada alam, baik petani, nelayan maupun laut, selalu berpatokan pada gejala alam. Cerita kapal Goa Talung melalui Batam, baik bersahaja dan orang yang bersahabat, namun sangat berani dan tulus ketika merancang motif-motif. Ketika berdagang pakaian ala dan mengulanginya dari rempah-rempah, ini adalah kutipan dari kekuatan Washington Vanuatu, seorang laksamana angkatan laut kerajaan Belanda. Jinggara dan Kupas serupa tapi tak sama. Sebagai bandar peniaga internasional, Kerajaan Toa Talon menggunakan mata uang emas disebut Jinggara dan mata uang campuran timah dan tembaga disebut Kupas. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Keduanya dibuat pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Ini adalah peluru meriam hasil ekskavasi di kawasan Benteng Rotterdam. Ini adalah macam-macam senjata. Jejak barang yang akan ada tidak kalian membayangkan kalau di masa lalu orang Makassar sering menjadi pusat perdagangan internasional dan selanjutnya bangsa asing yang berdagang seperti orang Portugis, Cina, Inggris, Arab, Prancis, dan Belanda. Jejak barang dagangan abad 17. Sejak berganti ibu kota dari Rusia kalangan BSD ke Oku yang dikuasai oleh Raja Goa Eki Kerajaan Somba Oku menjadi ibu kota pelabuhan penting di kawasan Indonesia Timur pada abad ke-19 dan 19. So first of all, let me introduce myself. My name is Ibnu Quraish, and I'm from UIN Alauddin Makassar. Why do you work here? So possibly I'm not work here. I'm an intern from my campus. So my campus do an internship that we must go to do internship in some of the
place such as in the museum or some place that according to my English majority. I think. When do you start work? So I start work here yesterday, and my internship has been started. So I think this is my second day I work here. Where are the workers here? So there are some the workers here. There are some people that work here, such as my friend here, and there are so many photosynthesis division that divided by many photosynthesis job desk. So there are some people that photosynthesis work here, but we cannot see them because they are busy. Do these museums have target market? What are they? Yeah. So for the target market is about the local to know how the status, the history of Makassar. There also the history of Karaing of Patingaloan, and also the other target market is all of the tourists. It's also the tourists who has been visit the museum for photosynthesis such as work and such as for research and many other things. How do you feel working here? So if you ask about feel working here, I'm very grateful to working here because you know that some of the people usually come to work because of their passion. So if you ask me how I feel, that I am pretty happy that I'm working here. Thank you so much. Okay, thank you.